ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмурҷон. Бародари имрӯз рӯзи якшанбе омадем ба молбозори ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир. навор кардем говҳои гусоладор, буқачаҳо, буқои калон, буқо барои бастан, буқачаи майда майда, моли майда, бузои афғонӣ, гӯсфандаи очабача, ҳамаи намуди мола навор кардем. бозор ҳамина қариб ки буд шид суполни ниҳол, дарахт, гул, ҳама чӣ савдо да буромад. 7 январ соли 2024 сол 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, яъне подписатсия кунед. барои пешрафти канал яктаи лайк. мо видеоро сар кардем, видеоро то охир тамошо кунед. як эълони дигар дорем бародаро, як канали бародарай, канали фурӯши говҳои гусоладор, говҳои гарантини. номи канал Чорво ТВ. канали як акай, канали як бародарай. силкаша дар комментария ва дар описание мемонам. номи канал Чорво ТВ. дроин ай номи ма салом бинависен. харидоро боша ай номи канали мо гап занен. муомилаи хушрӯ када арзон када метавад говҳои гусоладорша. харидоро боша бидроен тамошо кунед. мо видеоро сар кардем. бародаро мана гоҳи гусоладори калон пародни 20 000 нархаш савдо мешавад. саҳар бега 10-12 литр шир доштааст. гусолаш мода, гусолаш сирхаи мода. нарша 20 000 мега савдо мешавад. 18 000 да надода мега. чочои калон-калони хушрӯ дорад. 18 да надода мега. гоҳи гусоладори маҳаллии зард. гоҳи сӯза, шучай пародни 12,5 мега нарша савдо мешавад. гусолаш буқача. саҳар бега 7 литр шир бо гарантиш будаед. ба гарантиш 7 литр давати мега. мана гоҳ. ака бозор чанд ка? 11,000 сомонӣ бозор кардааст. бародаро мана якти дига гоҳи пародни гусолаш ғуноҷин. саҳар бега 7-8 литр шир дорад. 7-8 литр шир доштааст. саҳар бега ҳунай гусолачаш. нарша 14,000 рухтаи судага савдо мешавад. 11,000 бозор кардааст. гоҳи маҳаллии пародни гусолаш буқача мана 14,000 нархаш. шириш чанда? Ширишака 7 та шир дора. филашир мега вали 6-7 литр филашир будаст. навзоидаги ам. даже на нофош ғалтидаги неста вали. бозор чанд кадака? бозор ака 200 сумушкам 13,000. 12,800 сомонӣ бозор кардаистем амигова. гоҳи наи бародарай мана. бародаро ина гоҳи карпа. гова тамошо кунед. саҳар бега шикамша сер кунед. 10 литр шир доштааст. гусолаш ғуноҷинча. мана
кушои мана кушоди хушрӯ дора. Рагардиёш 18000 нархиш савдо мешавад. 16,5 17,000 бузург кадеста. Бисулаш мода. Шикамш серк 10 литрда гарантия меган. Lekin boshqami seyr. Sari bega 10 litr shida garanti. Go'y gusulador. Gusulash moda. Sari bega 5-6 litr shir. Narxi chang gufti aka? 13000 narxish savdo meshava. Bozor chanka? 12000 bozor kardesa o'zi xaridor do'ram, ha, cho'cho'sh. Gusulash moda. Go'y ala. Barodarim, 14000 gusulash moda. Sari bega 5-6 litr shir do'ram. Mana cho'cho'sh. 14000 мега муомила дора бу. Бозор чанд ка додар? Бозор 11200 бозор кардааст. Бародарам, уна го'й Карпат 25000 нархиш савдо мешава. 10-12 литр шир доштааст. Гусулаш буқачай, карпати тоза o'zim гусулаш ham шумо aytdim, cho'cho'shi tomosha qiling. Narxish 25000 bu muomila dora. Mana ay buqachasha. Gardana tomosha qiling, yamoa gusulacha. Bozor chand kadaka? 20000 сомон бозор кадай надодааст. На бародаро го'и бугузи семента. Сементали бугуз 3 моҳ доштааст дар шикамаш. 3 моҳ. 30000 мега нарша савдо мешавад. 22000 пасти пас бозор када. Ками камаш 22000 када. Айвай болам кадагай. Надодааст 22000 надодам. Сеим гусалашта 3 моҳ бугуз будааст. Сементали тоза. На чочош уже. Уже чай. Синошка шот зура. Пахми го тамоша кунед. Сементали тоза. Қадиш тақрибан 155-160. Бародаро го'й очобача савдоши гобкачаи Карпаташ 12000 сомон инаи очобача савдо шуда сумай содора. Нархи зура. Шолой инаи буқачаш пулишо 12000 сомон савдо шуда. Бародаро го'й Карпати тоза. Мана буқачаш 9000 надодааст ин буқачаша тоқа беуча. سودا شده کامراد کامراد سودا شد گو کیا رجبالی رجبالی کامراد Mana cho'chosh. Mana kushodi xushro'y. Top 22000 kada. Top 22000. 22000 kadaga narxa 25 ta guftasidaga. Shvet Karpati toza.
Саҳар бега 10 литр шир доштааст. Мавдора буқаи семента 21000 кадас хеле килобаркаш 38 мега соиб 38 боша метун мега килобаркаш. Tamam şok mu? Бародаро як буқаи Карпат савдо шудеста буқа барои бастан. Айни вақти бастан шад. Буқаи 4 кунҷаи хушрӯ миён дароз. Тамошо кунам миён чиқаи дароз хушрӯ. 8000 ҷои пулгириш мега 7400 сомони ҳози бозор нарх кадеста додагӣ нест. 7400 наҳози харидор ҳаст. нархи буқачо 5000 мега савдо мешавад. 4250 сомон бозор кадеста буқачаро. Буқачаи калонмошидани зура. нархи буқачо 5000 нархиш савдо мешавад. 4800 сомони бозор кардааст. Чора 3800 савдо мешавад. Ина ишам аст севимиш. Буқачо ёш 3800 меган савдо мешавад. Мана сетай 3800 савдо доранд. Наиша 3200 када, унаира қатинаи 3400 када бозор. Бародаро ина буқача савдо шудеста 4000 ҳози як аст кад 4000 наи буқачаро. Бародаро ина буқачаи Карпат савдо шудеста 5500 саҳари барвақт кадаи бозор надодаи нози 5600 сомони кадеста. манта бовар кардем ина 100 сомон дига хуш кардем мега 5600 ози кадеста озирашта додагӣ нест. буқачаи паҳми хушрӯай 57 буромад 57 5700 сомони кард. ҳолиам додагӣ нест. ина бузои барони афғонӣ гуфтеста неки гӯшош камтар майда буда мумкин ки чалиш бошад. 3000 калониш 2000 майдааш ҳар душ мода. калона чанд кадака? 2000 калон шакадай майдара чи? майда шоли нархи аниқ накардааст. 2000 амира кадайга. инош бо арзонтар буда. Чанди гуфти инора ака? ҳар душ 3.5. ҳар душ 3.5 инош ҳам мода. якҷоя чанд кад бозор ака? 2800 сомони ҳар душа якҷоя бозор кардааст. мана бузои покистони ятш мода буда, ана гӯшоша тамошо кунед. Неш така буда. доктор Заки. Хушругиша тамошо кунед. ҳар душа 5000 ҷои сумгириш мега 6000 гуфтаи дага. як таша 2000 кадеста. Ака 2000 кадомиша кад нарша модаша? Ака дувним азоша дувним када нарша 2000 мана нарша када. Ира дувним. Нечи deydi ne? Ака адрес. 3000 ya. Ne konsayta mega Buna takım yeki. Ака рақами телефон.
93 93 333 333 13 40 13 40 خریدار 7 ماه باشه بزرلا مرا اکا زنگ میزنین آدرس کجاه Varaşlovo cemaat واراشلوو جماعتی کالین یک تا تکا خونه با هست دیگه شما Aksi ta من ای برادرو ای برادرو نومیرو شمونده هر دوشه یا جویا چورنیم کدگه خونه دا با هسته میگه خریدارو باشن زنگ میزنین چند کس پرسیده بود نمروی همین بزای آوانی پاکستانی باشه بگیرین افتاده اینا نر مادش بوده است خریدارو باشن مرحمت کدکم چنده که؟ نه دونی مازور بزی اوچه بچه چی پرودایی؟ آوانی میگه آوانی میگه اوچه بچه دونی 1700 بزرگ کرده است نه بچهش من تکش چند کدکم؟ کده نه؟ 1300 نه تکره کده است برادرم من نه برای کلون سودا شد 900 سومونی قشقورچه نه مایداش 500 های معامله داره نه برداشتید موشا؟ نه جخ موکارم اینه گوسفندای برادر پرسیده بودن اینا 2300 میگم نه باراش خیلی کلان شده 2000 بزرگ کرده است و چه بچه را برادرو گوسفندی اوچه بچه اونه ایشه 2000 میگه ایشه 1800 یعنی اوچوش بفرش دیگه منو باروش ایره 1500 بزرگ کرده ایره 1600 بزرگ کرده ایره هیچی نکرد امروز در نوار ما یک سر گوی بغض 8 ماهه روی سر سینه فروورده است اونا خلطه سینه رو فروورده است 8 ماهه بغض سیمزوی برای مولکنی کسی بگیره انشاءالله برکت میوه اینا مول نه تماشا کنیم روی سینه‌ش فروورده است اینا مول 8 ماهه بغض مول گوساله کلون گوساله بازی میکنه دجی 8 ماهه بغض اینا مولا قفوش اینا سینه اولش خدا خود گوساله کنه انشالله ای 10 لیتر بولو شیر میتیا ای 10 لیتر شیر بولو میتیا سیمزو گو به نهایت گوی خوبه گوی بقوت گوی اشتیاقای اینا برادرها اینا نگاه کش دقیقه بو کش برو جا ما چیش دیگه شرش اینا اهلی گوه نگاه کنه اینا اونجا کلش ده کلی اونجا خلطه سینه را فرووردگی اونجا 10 لیتر شیر بولو میتی اولش خدا خود انشاءالله گوساله کنه اینا دندونوش با فکر اختو اینا برادرها تماشا کنیم مولا اینا خلطه سینه را ده خلطه سینه را فرووردگی برای مولکنی به حد مال خوبی بده اینا مولا تماشا کنیم نرخش 7800 سومون با یگان چکه میکنیم دست افکرم داریم برادرو زنگ بزنیم معامله کنیم